Okey, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tengok slide ya? Ya, baik. Baik, okey, alhamdulillah. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik. So hari ini saya cuma berkongsi saja pengalaman. Sebenarnya saya juga bukan bukan expert ya, tapi ada sedikit pengalaman yang boleh dikongsi. Cumanya saya pun baru pertama kali dapat dan tidak berjaya repeat lagi sebab effort dia juga sangat besar ya, dan saya mencadangkan kalau PhD cuba dapat at least satu lah, sebab bila sudah kerja nanti memang agak susah, kecuali kalau dapat untuk tulis sendiri, kecuali kalau dapat student yang baik kan. Okey. So sedikit introduction berkenaan diri. Okey, saya dari Software Engineering Department, ada double degree dari University of Melbourne dalam Software Engineering dan Finance. Kenapa saya ambil double degree? Kerana kebetulan saya sudah dapat beasiswa dan perlu dan syarat beasiswa saya perlu buat double degree. Jadi saya pun sudah selesai, dan master dan PhD juga di UTM. Ketika PhD, alhamdulillah saya berjaya publish 6 jurnal. Okay, salah satu Q1 dapat satu saja. Okay, jadi saya bukan expert, tapi ada pengalaman, namun tidak mampu untuk repeat pengalaman tu kerana effortnya juga sangat besar, dan selepas sudah habis belajar kena kerja kan, jadi so kena improve diri lah. So alhamdulillah saya kena improve. Okay, so right, so kalau ada siapa mahu email, contact, boleh contact saya. Okay, so seperti rasa kebanyakan sini memang student PhD, so I think everybody knows basically what is a literature review, right? So basically it's combining different literature into one overview. Kan? So ada beberapa types of review sebenarnya. Satu review yang biasa, traditional literature review. So traditional literature review dia tak ada sistem, tak ada method. So dalam jurnal mungkin tak ada bahagian metodologi. Right. Ya. Biasa kita punya tesis kita ada satu chapter just for research methodology. Kalau systematic review pun ada satu section just for methodology. Bagaimana kita buat systematic review. Dan ada juga meta analysis. So saya bukan pakar meta analysis, jadi saya tak akan masukkan. Meta analysis lebih kepada bagaimana menjadikan hasil result daripada literature review itu jadi kuantitatif. So ada quantitative analysis dalam literature review. Itu saya bukan expert. So okay, so what I like about literature reviews, so sebenarnya rasa kebanyakan di sini pensyarah ya. So actually literature review ni mudah publish compared to technical paper. Dan juga citation dia sangat tinggi compared to technical paper. So biasanya technical paper scope dia sangat kecil dan agak sukar untuk mendapat citation, dan kita tahu bila kita dalam bidang research, citation itu penting kan. So tak payah collect data, tak payah buat eksperimen, hanya boleh ambil daripada lab, boleh buat kerja di laptop sahaja. Dan juga is very critical for proposal defense kan. Macam mana kita nak defend your research degree. Okay. So how do we actually plan your SLR? So ni saya akan bercerita berkenaan how we plan in a thesis form. Okay. So writing SLR is not easy. Okay. So kita rasa don't have to do data collection, hanya menulis, right? Tapi sebenarnya boleh sampai satu tahap kita jadi macam so much literature to read, ya, so jadi pening.
kan. So can be demotivated as well, right? Okay. And bila kita tulis literature review, waktu untuk menulisnya sebenarnya sikit, but the thinking process is actually much more than your writing, right? Ya. So Sakit ni. okay. So where does your systematic literature review fit into your thesis? Okay. So biasanya untuk proposal defense is bahagian introduction, literature review and research methodology, right? So saya ingat ketika saya buat masters in research, masa tu my literature review rasanya dekat lebih 100 muka surat. And then saya masuk conference, saya hantar paper tu pada conference, dapat accepted. Dan saya terkejut, 50 muka surat saya bila masuk conference sebenarnya jadi 6 muka surat saja. Dan saya macam, kenapa saya tulis banyak-banyak 50 muka surat when yang kritis, the critical part hanya 6 muka surat, kan? Jadi sebenarnya it's not about writing a thick thesis, tebal thesis bukan lagi kehebatan, kan? Tapi kita mahu nipis tapi kritis. Jadi biasanya saya akan plan thesis, literature review, kita boleh plan thesis, every chapter kita boleh publish, kan? So kita menulis untuk journal pada waktu yang sama kita actually writing for our thesis, right? So okay. So setiap orang should cuba ada study plan, kan, like by your proposal defense perlu ada berapa literature review publish. Kalau UTM requirement at least 1, kan. So and before you graduate kena ada 2. Okay. Tapi kita juga boleh plan. So this is my suggestion. How many SLR do we need in your thesis? Master kalau ada 1 sudah boleh complete your thesis, sudah cukup bagi saya lah. So PhD should be at least should be 2 for your SLR. Tapi kalau dapat 1 bagi saya agak rugi. Means that dia belum lagi bijak mahu bahagi SLR tu kepada 2 bahagian. Sebab biasanya thesis dia PhD dia scope dia besar. Jadi kita kalau kita bijak, kita boleh bahagi bahagian literature review kepada 2 bahagian, kan, untuk buat systematic literature review. Saya akan bagi contoh. Okay. So ini contoh thesis saya, right? So integrated health information systems framework for postnatal care in traditional Malay medicine. Jadi untuk thesis ni saya berjaya dapat 3 systematic literature review. Okay. Dan kalau perasan this is total publication boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So daripada thesis saja boleh dapat 9 publication. Okay. Tapi sewaktu PhD dapat dalam 5 atau 6 sahaja. So yang lebih after graduate lah, after graduate from PhD. So actually how to get that number is you plan your research. When you write it, you actually publish. And there's actually research for your research methodology, bahagian research methodology. Kalau perasan ini, what is the suitable methodology used to develop a model? Okay, so saya pun sendiri surprise your research methodology also can buat journal. Okay, so kalau kita baca, we how saya selalu belajar based on contoh, kan. Saya akan lihat what is Google research methodology, contoh. So saya lihat bagaimana mereka tulis journal tentang research methodology dan kita pun follow lah
Okay. So jadi you should plan your PhD how for every chapter boleh publish. And so masa I did my PhD in 2013. So in 2014 sudah banyak tulislah chapter. Tapi tak dapat publish satu langsung. So memang tahun 2014 tu kerja saya hantar jurnal saja. Hantar jurnal reject, hantar jurnal reject. So very demotivated at that time. Tapi tidak mengapa. At least if kita tak at least kalau tak dapat reject pun, at least tesis kita ada progress kan. So menggembirakan hati sendiri kan. Tak dapat accept pun, at least tesis ada progress dan kita ada plan. Apa tu aku ni? So when we write a thesis, kita sendiri sepatutnya tahu mana bahagian tesis yang tipe lah boleh Charlie hantar kalau ni. Q1. Mana bahagian yang kita rasa macam okay, tak okay. Yang that part asalkan publish is okay. Asalkan dapat Scopus okay. So untuk my PhD dapat satu Q1 and another one for ISI lah. ISI itu pun sudah after graduate, right? Right. Okay. So just now kita bincang bagaimana nak plan paper for your PhD. So sekarang kita lihat bagaimana kita nak menulis systematic literature review. So systematic literature review ni dia ada resources. Okay. So siapa pernah dengar preferred reporting items for systematic review and meta-analysis PRISMA? Okay. So this is my reference ketika buat my first SLR. Tetapi reference ni bagi saya terlalu ideal kan. Terlalu banyak benda kena masukkan dan saya sendiri tak dapat meet this checklist. So kita ada additional reference which is your targeted journal. So sebagai researcher, bila kita sudah ada target journal, bagi saya benda ni memang membantu untuk publish di jurnal berkenaan. Kita lihat apa previous SLR yang pernah publish itu, kita print. So you will see a lot of examples. Okay. So some really high standard, some okay. So you have to go through a few issues and then print one example. So bila kita print satu example, kita sudah boleh agak this journal standard. Okay. So kalau saya dapat meet at least this sort of standard, saya boleh publish. So memang journal ni saya bawa ke mana-mana with this PRISMA standard. Dan bila saya tulis, saya check balik. Okay, do I meet this standard? Kan, sebab PRISMA is terlalu ideal bagi saya. So that is your resources. Okay. So just a brief overview on part of PRISMA checklist yang saya rasa penting. Okay. So PRISMA process flow, kalau lihat this process flow, too many boxes, too many arrows, and so actually dia ada 4 benda saja. One is your search term or your keyword, right? And second, screening title. Third, you screen based on abstract. And fourth, you screen based on full text. Okay, the trick tips for doing a quick flow chart is make sure your last part, the full text screening is accurate. Okay, so maksudnya kalau at the end you get 20 papers, then it's 20 papers. Okay.
So once you get that, you can actually how you reverse engineering. You get the abstract, Ojo title, telepok and neng keyword. ora sentok neng. So actually most people they do it top down. Cari keyword dulu, lepas tu cari title, screen abstract, lepas tu screen full text. But reality for me, I actually do bottom up. I get what is the full text first, how many, and then from there, once it's finalized, how many full text, and then only I do bottom up. So, itu cara orang malas lah macam saya. So kalau ada yang rajin boleh buat top bottom, because if you do top bottom is actually much how you say, more ethical. Okay, tapi saya biasa buat bottom up. Bagi saya benda tu lebih cepat. Cuma saya akan validate balik biasanya. If I use that search term, boleh tak saya dapat that values lah, that final values kan, for the identification, Ikut nanti, screening Ibu. and eligibility phase. Assalamualaikum. Sebab bagi saya benda ni penting, sebab biasanya sebab saya pernah jumpa researcher yang identification, let's say dia dapat 150 papers, they list down semua 150 papers. And you know, wow, so much effort they put, which is saya sendiri pun salute. Tapi saya orang malas, saya biasa buat top, bottom up. Minggir awas kotor loh, kotor. Okay. So for Prisma checklist, so basically saya just highlight a few important things. So one, you should put the title as systematic review. A systematic review of what? So it should be in the title. So actually the paper that I publish tak ada pun benda ni, tapi saya rasa benda tu penting. It's something that I can improve in the future. Right. So and second, you should also, before you write a systematic literature review, perlu jelas what is your research question and research objective. So this is your example. This is my example. So I took this from the journal I published in Q1. So in this journal, dengan jelas saya sebut ada 2. Siap ada nombor lagi. Kenapa perlu ada nombor bagi saya? Kerana di bahagian discussion and result, saya akan menjawab 2 soalan ini. Jadi perlu ada 2 section juga yang jelas. Because this is the research question yang dah define awal-awal kan. So how you define your research question? You can use the PCOS guideline, like maybe participants, you want to see what is the gap of participants in previous research, because your contribution in your research is last time they only survey this area, so you want to survey a different area maybe. What are the interventions used, or maybe you're doing comparisons, so just make sure you align it with your thesis, right? Because you should plan, okay, this research systematic literature review would be answering your research objective in your thesis. Biasanya lah systematic literature review, sebab kita sudah penat-penat buat, so make sure that the contribution is ada in your thesis also. Right? Okay, and for the methodology. So methodology, kalau kita tengok dia ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Sebab ada lagi 10, ada lagi sebenarnya. Tapi yang penting untuk methodology sebenarnya ada 3. Right? It's where you source your literature, like what database you use, what are the search terms or keywords used, right? And also your inclusion and exclusion criteria. Means what is the criteria that you have before you select an article. So right.
So I usually put that in table form. So this is example. I take this from my journal as well, the Q1 journal. So you have to mention clearly this literature was sourced from what database. Okay? And the search term used is whatever search term you use. Okay, right? And also saya pun ada search dalam Google. Saya mention okay ada juga search in Google and the same search terms. Okay, right. So it's not the same for other papers. So you can define what is important. Maybe you can just say databases in Scopus, right? It's up to you. Okay, so what is you need to define your source and search term. And then you need to define your inclusion criteria. So saya memang suka masuk letak dalam table. Right, means that for me to include it inside my journal, I will look at this is my inclusion criteria. So English language publication. So this language is not important actually because my research was related with traditional medicine. So you get a lot of literature dalam bahasa Melayu, bahasa Cina, macam-macam bahasa. So my inclusion criteria saya kata saya just nak English sahaja. Right. So but it's not in other journal. I don't think you should put that in. Right. So this. Yeah, so my articles I put dated from 1990 because traditional medicine is traditional, right? So banyak dated. The recording has stopped. Oops, sorry. So traditional medicine lama, so up to 1990 pun ada. Because the latest punya not many. So but it may be different for other papers, right? So it should be This latest 5 meeting years. is being recorded. Wait, sorry. So should be latest 5 years, right? Basically. So yang penting supaya jelas lihat letak dalam table, right? Inclusion criteria. Okay. So methodology 3 benda, right? Search term, sources, what database, and also inclusion and exclusion criteria, right? So now bahagian results. Okay. So bahagian results, okay. This is Prisma. Okay, so you can see it's very ideal. Want to follow, nak ikut satu-satu memang agak sukar, right? So what is actually the ideal number of references to use? So actually there's no one answer, right? Only thing if there's too few references, orang rasa kita make up things kan. Mungkin kita punya research tak betul. Kalau terlalu banyak pun perlukah terlalu banyak? I mean daripada satu jurnal banyak reference, baik kita pecah jadi 2 jurnal kan, dapat 2 paper. And so no optimal number of references must be enough, right? Okay. So if there are too many references, think for example my bidang is health informatics, kan? So you can actually scope it down, right? Put it to latest 5 years since 2016, and maybe you can also like this one I search in Google Scholar. Maybe you can search in Scopus or ISI database only, which you will get lesser articles, right? Because Google Scholar they take from like anywhere, so it's you decide what strategy to use, right? So you define your criteria and then you just follow, right? So no right or wrong. Ini surat dukungan saya sudah pindah di sini. Iya. Kata kemarin tuh Pak Ujang nggak surat ini kan? Ada soalan nggak? Bukan okay, saya continue ya. Okay, alright. Okay. So selepas method kita pergi bahagian how we report the results, how we present the result. Okay. So when we present it,
we have to write based on the methodology, ada 3 kan, sources, keywords and apa lagi satu, saya pun lupa. Keywords and apa lagi satu, saya sudah lupa. Okay, tahu terus sendiri lupa. Okay, so you should just list how many yang I mentioned is bottom up, right? So what you write here should match your flow chart. Okay, so usually your journal you ada this flow chart. Mana flow chartnya? Yes. So what you write in this flow chart here, how many screening and how many so what you write in this flow chart should match your results section. Okay. Right. And also to make it more to explain a little bit more, saya letak issues encountered, apa masalah yang dihadapi ketika membuat review, and reducing bias. Okay, reducing bias ni biasanya Q1 journal dia memang they will ask you during the review, the reviewer will comment, how do you reduce bias during your systematic literature review? Okay, so apa maksudnya how do you reduce bias? Maksudnya bila kita buat literature review, mungkin ada bias, kita sendiri pilih literature yang mungkin kita ada, yang mungkin bias, sebab kita sendiri pilih. So kita manusia, jadi manusia mungkin buat silap, kan? So far strategi yang perlu dibuat untuk reduce bias yang saya lihat banyak journal tulis is they have 2% do the review selection. Maksudnya you can mention in your journal, okay, as the author, I do the first selection. If there are any issues, I will refer to the second or third author who will double check for me. Right. So basically that's it for the reducing bias. What did I write in my journal here? Cannot remember what I write. Tapi I did mention that. Yeah, okay. Informatics field, then the publication reviewed by the co-author and author to check for unique and relevant. So dalam journal saya mention ada 2 orang review, bukan seorang sahaja. Right. So basically that is the only thing you need to say about reducing bias. Right. Yang saya biasa baca lah, mungkin ada lain boleh tambah. Right. So this is reporting SLR results. So identification, screening, eligibility and inclusive. So this is the one where I use the bottom up approach instead of the top down approach. Okay, right. So how do you present your results actually? So in the SLR, it's very important to present in table format actually. Also, why it's important to present in table format? When you do for proposal defense or for your viva, sometimes what we write in words examiner tak nampak, tak tangkap. So what we show in table also is help a lot, yes, and also will help increase your acceptance as well. So for this literature review, I did a comparison of 4 traditional medicine: Chinese, Ayurveda, Arabic, and also Malay. So there's a gap identified, right? So what you present is basically what gap you want to show. Right? Usually saya suka literature review ditulis untuk show your research gap. Right? Benda ni sangat penting kerana bahagian ini antara yang paling sukar untuk justify. Sungguh pun dia paling tidaklah susah untuk dibuat. Kerana kalau you tak justify your research gap, bila you sudah buat data collection, you sudah ni, maybe
tak menjelaskan lagi, masih tidak jelas ya, your gap. Right. So the hardest part of presenting your SLR is actually identifying the parameters in your result table. So apa parameter? Sebab bila kita tulis SLR, kita sudah ada objektif apa kita nak achieve. Tapi bila kita nak buat table tu, we don't know yet. Kita ada objektif, but the table, what should be parameters in the table, kita tidak tahu. This one we can only get based on our, lepas kita buat review. Kan? So, yeah. So parameter satu, and juga this is another systematic literature review yang saya buat. Agak sukar untuk dapatkan the information lah, what should be inside. Yeah. So this is the hard part of SLR is a lot of thinking process compared to writing, right? Okay. So just now was result, and then we proceed to the discussion. So basically, when you discuss, you should also explain your result. Right? Result you already put in table form. So when you explain it, you just explain the table, right? And kalau boleh align it to your research question. Like dalam journal saya sudah define 2 research question. Right? So saya make sure result saya dipresent dalam 2 table yang berbeza. Supaya table pertama jawab research question pertama, yang table kedua menjawab research question yang kedua. Supaya discussion saya juga jelas akan menjurus untuk menjawab research question yang berbeza. Kan? So the flow of your paper is very important. Right? Okay. So basically that is done for the Prisma checklist. Ada apa-apa soalan sebelum saya masuk bahagian terakhir? Tiada ya? Ada. Tadi Dian ada Kurnia ada sebut something tak berapa jelas. Tidak ada, Prof. Tiada ada, Prof. Okay, so that is the Prisma checklist. Okay, so kita masuk is how do we identify the right journal for your SLR. Okay. So bagaimana kita nak identify journal? Saya rasa ramai. The recording has stopped. Saya rasa ramai sudah tahu ranking, mencari ranking di Shimago, kan? So you can find This ranking. meeting is being recorded. Okay. So you can find your ranking in Shimago. Okay. So kenapa kita nak publish in high impact journal? So it's good as a successful research career, improving your visibility, right? High impact journal. If you publish the same paper in a high impact journal compared to a non-high impact journal, you will get higher citation in a high impact journal, right? Because it's a high visibility. So considerations when selecting a journal to publish, one would be review and publication time. So if the journal actually take quite some time, and if it's and you have not yet fulfilled your requirement to graduate PhD, then you can send there, but make sure you ada other papers to back up you, right? Because bagi saya, if that paper got potential to get Q1, sayang kalau hantar, Q3, Q4, sayang lah, right? Because kita sebagai researcher, kita sudah tahu biasanya di sistem, di bahagian awal research, literature review kita akan buat bagus. Sebab, tak tahu, bagi saya, is you just started your PhD, kita ada masa. Lepas sudah proposal defense, sudah mau data collection, kita nak kerja masa untuk Viva, tak sempat nak publish lagi. Right? So,
masa yang ada untuk publish is biasa di awal PhD saja. So at the end kita sibuk mau hantar dan selesai viva cepat kan. So the cost of publication and also the scope, right? Okay, so make sure juga you read the scope carefully before hantar. Kalau boleh kita check previous issues, ada tak dia bincang tentang scope kita, because when you send to journal high impact or high impact or no high impact, nak tukar jadi format pun is a problem kan. Ambil masa kita nak tukar formatting, nak tukar referencing style. Kadang-kadang 1 minggu je sudah habis kan buat benda tu saja. So read scope properly sebab kita pun tak nak bazir masa kan. Okay, so kadang-kadang the scope pun, based on the scope pun tak berapa jelas. Kena tengok balik dia punya issues, previous issues ada tak tajuk lebih kurang macam like our journal. Yeah, so if you don't read your scope carefully, based on my experience for high impact journal, you will get this within like the first 1 or 2 days. Right? Say say that your manuscript is out of scope. Okay. And for your journal to actually be published in high impact, mereka tekankan significant knowledge. Maksudnya tajuk perlu significant kan. Kalau journal yang tidak high impact, as long as your systematic review okay, you follow the procedure, you dapat result, boleh publish. Tapi for high impact journal, mereka bukan sahaja melihat the whole process, but dia melihat your title. Adakah tajuk itu tajuk yang penting atau tak? Adakah your result or your outcome itu ada impact yang besar? Okay, so this is apa yang kita nak bincang. So just now we say macam mana kita nak pilih journal. So how do we actually improve your impact of your SLR? And so saya share sedikit pengalaman. Okay. One, you need to understand the strength of your systematic literature review. Saya kata dalam satu tesis mungkin 1 atau 2 sahaja boleh dapat, sebab kesuntukan masa kan hanya ada 3 tahun, 3 tahun setengah. Dan biasanya paper yang awal-awal yang okey, yang hujung kita sibuk viva, sibuk nak kerja masa. So kita kena jujur dengan diri mana paper yang kita rasa boleh masuk Q1. The theme has to be significant and bring new knowledge. Perlu tajuk yang high impact. Apa maksudnya? Macam mana kita nak assess high impact atau tak untuk systematic literature review? Okay, jadi kita kena benchmark your SLR, right? Okay, so how do you benchmark? Apa maksud benchmark? Okay, so tadi saya ada mention kita kena compare dengan ada journal ada publish papers in the same journal, right? Itu kita nak benchmark kita punya proses, right? So itu satu. So bila your quality of journal sudah bagus, kita lihat kepada impact tajuk, impact result. Yeah. Okay, ini saya sudah share tadi. Okay, so this is my experience. Okay, so May 2014, tadi saya cari email saya untuk dapat timeline ni. Saya sharing timeline ni. So in May 2014, saya submit kepada the same journal actually yang saya dapat publish, tapi it was rejected 1 or 2 days later. Okay. Jadi sepanjang Mei sehingga Oktober, kerja saya just hantar je untuk journal. Not just that paper, tapi paper lain juga kan. So asyik reject.
Dan setiap kali kita hantar, kadang-kadang ambil masa 1 bulan nak respon, kadang masa 2 bulan, kadang masa 1 minggu. Lepas tu bila dah dapat rejection, kita frust, kita letak tepi sekejap, kan. So bila kita start buat balik, kita reject balik. Jadi proses dia ambil masa lama. Jadi 1 tahun tu saya rasa tak sempat nak kerja hantar journal sajalah, tak sempat buat data collection sangat. Okay, so so di masa ketika Oktober pun saya dapat offer. Satu dia kita rasa macam journal kita dah bagus, kenapa reject kan, tak faham kan. So kita, and then saya improve paper tu. Okay, so daripada previous paper saya hanya fokus kepada case study Malaysia sahaja. Tapi sebenarnya untuk high impact journal, diorang tak nak tahu pasal satu country. So masa tu supervisor saya, Prof. Kanabi suggest, okay, why don't you add other countries as well. So that strategy berjaya. So eventually that one paper saya divided kepada 2 papers. Dan dalam masa 5 bulan saya dapat publish dua-dua. Right. So masa dapat accepted for review in Q1 paper tu pun sudah bersyukur. Sebab proses nak accept for review tu, they actually thinking of considering your paper for review is also bagi saya sudah bersyukurlah. Dan ketika review proses juga sangat mencabar, review proses. Kerana 3 kali review dalam tempoh 5 bulan dan terlalu banyak soalan ditanya, a lot of improvements kena buat kan. So Mei 2015 berjaya publish. Okay, dan juga alhamdulillah tahun yang sama berjaya publish ada lagi 3 jurnal untuk tahun yang sama. Tapi 3 jurnal ni saya hantar conference terus masuk jurnal. Kerana saya sendiri tahu jurnal tu not Q1 level, right? So I think it's more, saya pun buat masa tu baru buat kan macam main-main ke, saya rasa alamak. Saya nak tukar kepada Q1 standard rasa macam tengah sibuk buat data collection, tengah sibuk buat validation, hantar saja apa yang ada. So asalkan dapat publish lah. So that was itu nasib lah 3 jurnal ni. And so okay. So what did I improve actually to increase the impact? So satu, daripada Malaysian case study saya pecah jadi 2. Satu comparison with 4 countries and one with Malaysia. So bila ada macam satu bentuk comparison, benda tu mungkin pihak jurnal nampak macam lebih high impact. Kerana kenapa high impact jurnal tak nak ambil tajuk yang kurang impact? Kerana mereka pun nak menjaga citation mereka, kan? Mereka pun nak menjaga ranking. Jadi mereka hanya ambil tajuk yang pada mereka rasa high impact. Jadi bila ada comparison, ada countries or comparison, many comparison, benda tu lagi increase the impact of citation. Right. Okay, so how do we deal with manuscript rejection? Right, okay. So okay, so kalau kita sudah dapat rejection, leave it for a few days, merajuk sekejap, take a break. Then kita tengok why was it rejected, sebab format, kadang-kadang ada journal yang format tak okay, dia cepat reject. And then we need to ask ourselves, ada tak buat benchmarking sebelum submitting? Maksud ada tak kita compare dengan ada papers ke, kita just tukar format terus submit kan? Sebab bagi saya memang benchmarking ni antara sebab yang utama saya berjaya masuk Q1. Sebab kita tahu kita tak tulis short sendiri, tapi kita cuba reach satu standard yang acceptable by the journal itself kan. Tapi bukan benchmarking saja, make sure your tajuk ada high impact.
and comparison with banyak countries, bukan Indonesia sahaja contoh. Okay. So ada 4 pilihan kita nak buat selepas dapat rejection. Kita nak abandon terus paper atau hantar kepada jurnal lain. Maybe dah hantar Q1 reject, kita sudah penat, kata tak apalah, tak payah Q1, kita hantar jurnal biasa saja. Jadi tak payah tukar content pun boleh, right? Ataupun kita revise the journal, just saya revise daripada satu jurnal dapat 2, kan? Satu dapat publish Q1, satu dapat publish Scopus saja. Right. Ataupun kita juga boleh protest atau appeal decision. Okay, so far untuk protest, maksudnya jurnal kata dia reject paper kita. So kita reply balik, tak, paper kita tak sepatutnya dia reject kerana memang within scope. Kita kena justify lah berdasarkan scope yang dia bagi. So, berdasarkan alasan yang dia bagi, katakan dia kata out of scope, kita reply balik, kita kata no, it's not, it's within scope. So setakat ni Q1 journal saya tak pernah protes lagi lah. Q3, Q4 ada pernah. Dia email balik, dia kata out of scope. Maksud saya terkejut, kenapa out of scope? Sebab memang within scope. Tapi bila saya baca balik, okay, mungkin bahagian abstract dia tak berapa jelas. It's actually development application journal, tapi dia ingat survey paper. Sebab masa tu saya pun tak sempat check. Masa tu minta tolong undergraduate student tulis. So jadi tak berapa perfect lah paper tu kan. So kita reply balik. So dia tengok balik, okay, so dia accept. Right. So pun mungkin boleh juga. Right. Okay. So basically itu sahaja, right, untuk hari ini. So hari ini saya share what is systematic literature review, how do you plan publication in your thesis, what are the resources. So selain Prisma checklist, you also need to check what is the journal standard of a systematic literature review. And we went through the Prisma checklist together, and also how to identify the right journal for your SLR. Okay. Right. So this success is the peak of an iceberg, right? So di sebalik sukses itu ada banyak kegagalan, kesungguhan, pengorbanan, kesedihan, right? So InsyaAllah lepas ni kita cuba, right? Sama-sama saya pun kena upgrade diri juga sebab sejak sudah habis tak sempat nak hantar pergi Q1 journal kan, sebab benchmarking tu tak meet. Okay, so thank you, right? Ada apa-apa soalan? Okay, thank you, terima kasih. Okay. Ibu Raja Rina. Ini Pak Widodo disconnect, jadi beliau melimpahkan ke saya moderator in webinar. Okay. Jadi silakan pada audiens yang mau bertanya, please your any question. Barangkali ada yang ditanyakan dan ini adalah sangat menarik, very interest for motivation untuk kita semua. Silakan. Mungkin dari saya dulu, Prof. Okay. Tadi ada perbedaan antara kita menulis paper for journal and for SLR, yaitu di metodologi. Literature review. Literature review. Okay. Tadi ada using Prisma method and using PICOT. Apakah itu bisa di-combine atau bisa hanya pilih salah satu, only one question, atau
dua-duanya bisa di-combine. Maksudnya PCOS kah? PCOS Ya, is it? PCOS, ya. Okay. PCOS dia pandangan saya is to identify your research objective and research question, sama ada berkaitan dengan your participant, your intervention, your comparison. So PCOS kita use that PCOS framework, PCOS model to identify what is your research objective or research question. Itu pandangan saya. And sebabnya because dia tak sebut berkenaan macam Prisma, dia ada checklist yang detail. Ya, so jadi kita boleh guna PCOS untuk identify your research objective dan question for your SLR lah. And Prisma can help to format your whole paper. Ya, jadi kita boleh pakai dua-dua. Oke. Mungkin dua hal yang berbeda, metode literatur review yang berbeda ya untuk fungsionalnya itu. Okay, literature review yang biasa dia tak ada method yang flowchart ni kan, saya share. Ya, dia tak ada yang flowchart keyword, title, abstract. Dia tak ada benda tu. So which is okay, kalau we want to do that also okay. Cumanya saya rasa if we want to publish in Q1, kita perlu lihat sama ada mereka juga terima literature review biasa dan juga buat benchmarking untuk literature review biasa yang mereka pernah terima lah. So, kalau Q3, Q4 tak perlu method pun okay pandangan saya. I may be wrong. Okay, ya. Oke, thank you Prof. Okay. Ini ada dari Bapak Asep. Ada chat. Pertanyaannya, ya, Asep. Will the SLR affect the proposal design process? Jadi ini maksudnya mungkin silakan Pak Asep juga bisa komunikasi ya, bertanya. Pak Asep. Oke. Mungkin pertanyaannya apakah nanti SLR yang kita buat nanti akan pengaruh tidak dalam proses defense nanti? Pandangan saya sekiranya SLR itu tidak jelas atau tidak dibuat dengan baik, ia akan efek your tajuk sebab dia tak jelas what is your gap yang ingin ditunjuk, di mana you punya contribution untuk where does your contribution fit ya, sebab biasanya ketika proposal defense kita sudah ada model yang kita nak propose, tapi masih tidak justify model tu sebenarnya solve gap apa, right? So ya, dia akan efek lah, Okay, thank you, Dr. Raja. Oke, terima kasih Pak Asep. Next dari Mr. Toto ya. Di sini pertanyaannya, questionnya, berapa jumlah optimal reference for SLR? Jadi berapa banyak jumlah maksimal referensi yang digunakan untuk SLR? Okey. Bagi saya tak ada jawapan yang jelas. In fact, saya pun pernah juga Google cari ada tak SLR yang tak ada reference. Pun ada juga sebenarnya. Maksudnya dia cari untuk tajuk tu tak jumpa apa-apa
literature berkenaan that tajuk, right? Tapi bila jadi macam tu, when that's the case, you cannot find any literature, you have to cari literature yang bidang apa yang rapat. So you boleh kata bidang health, okay, contohnya macam blockchain, you want to apply blockchain in healthcare or electronic health record. So belum ada literature lagi. So you must strategize your systematic literature review to say, okay, blockchain sudah di-apply dalam bidang logistik, sudah di-apply dalam bidang manufacturing, dalam bidang production, tapi masih belum ada di healthcare, right? So tak ada jawapan yang jelas berapa, cuma pandangan saya, your final paper, asalkan your final paper boleh ada at least around 5 to 10 at least, dalam 5 to 10 should be okay, reasonable. Sebab saya jenis yang malas buat banyak-banyak, so bagi saya asalkan ada 5 to 10 should be okay. Tapi saya punya ni ada belas-belas je kot, belas-belas. So your final should be that figure is okay. If you get more, then kalau dapat terlalu banyak, mungkin you boleh bahagi kepada 2 paper, right? So you boleh bincang dengan supervisor how you can strategize, so daripada dapat hanya 1 SLR mungkin boleh dapat 2 for your final one lah. Yeah. Tapi the more the better also is okay. Cuma mungkin rugilah kalau mungkin boleh dapat 2. Itu saja. Yeah. Okay. Thank you, Prof. Silakan yang lain, barangkali langsung pertanyaan langsung, karena di chat barangkali nulisnya agak lama gitu ya. Dari Pak Priyono, dari Pak Indah, dari Ibu Uning, monggo langsung saja bisa dikomunikasikan. Baik, terima kasih. Oh. Ya, sebentar dari urutan dulu dari Bu Indah ya, Bu Indah ini ya. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum Prof, salam ketemu dan salam kenal. Assalamualaikum, salam. Saya kebetulan di Malaysia nih Prof. Okey, boleh masuk. Boleh keluar. Oh, tak boleh keluar. Saya bukan saya bukan baru boleh keluar, saya sudah lama di sini. Okey, alright. Ya, ada beberapa yang saya tanyakan ini Prof ya. Yang pertama adalah mengenai Prisma. Jadi apakah Prisma itu sebenarnya sama dengan SLR? Was the Prisma same with SLR or different? Nah, terus kemudian ataukah Prisma itu adalah sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan SLR? Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah tadi di slide-nya Prof kalau nggak salah itu ada identifying parameters pada waktu kita membuat SLR. Nah, yang ini saya tanyakan adalah apa fungsi, saya belum tahu, tadi kan saya masih agak bingung ya waktu melihat gambarnya, kegunaan pada waktu kita mengidentify parameter tersebut. Pada waktu Prof membandingkan, compare, ada TAM, ada apa tuh, saya masih paham gitu. I see, okay. Identify parameter, nah saya kok bingung tuh. And then kemudian yang berikutnya adalah pada saat kita di sini, tadi Prof menuliskan pada waktu kita melakukan SLR review, nah kita harus reduce bias selama collection. Nah, yang ini saya tanyakan adalah bagaimana kriteria untuk menghilangkan, menentukan itu bias atau tidak, gitu. Kriterianya apa saja? I see, okay. Ada 3 soalan yang bagus daripada Indah. Ya, okay. Bu Indah. Okay, apa itu Prisma? Prisma dia actually is a checklist untuk buat systematic literature review. Ia memang checklist yang bagus. Right. So bagi saya kalau nak buat memang ketika saya tulis SLR memang ada 2 benda saya refer. Satu is Prisma dan juga benchmarking paper yang saya buat tu. So cuma Prisma dia sangat ideal. Ada terlalu banyak
benda dalam tu yang kita sendiri tidak mampu, bagi saya sendiri tak mampu untuk meet that sort of standard. So itu yang saya sebut kita benchmark, ikut jurnal kita nak hantar, kita lihatlah bagaimana standard dia dan kita follow contoh paper dalam jurnal tu. So kita cari SLR dalam jurnal yang kita mahu hantar, kita print, kita ikut dia punya method lah, cara mereka buat. Okay. Dan lagi satu parameters ya. Okay. So mana table? Ya ini right. Yeah. Rasanya ini kan? Ya. Okay. So this parameter apa maksud saya dengan parameter? Apabila kita buat literature review, bagi saya penting kita present our result in table form. So, kerana bila kita tak present in table form, examiner pun sukar dan juga reviewer pun sukar nak tahu apa kita punya contribution, apa sebenarnya kita nak tunjuk, right? So, jadi apabila kita present in table form, kita perlu ada what is the parameters, right? So dalam kes ini informatics application, right? Dalam kes ini macam clinical data warehouse, computational intelligence bukan something yang saya ada beforehand. Saya hanya boleh dapat ini apabila sudah baca literature itu. Jadi tiada siapa yang akan guide kita what should be the parameters kecuali based on what is the result of our literature review. So bagi saya itu antara suatu yang sukar untuk come out with that parameters. So bagi saya itu antara the hardest part, right? Because you're supposed to do critique. Kita kena critique. And we need to come with some new knowledge yang orang tak pernah buat. So what is it that new knowledge or new area yang kita kena justify? So we have to put in that table, right? So okay. And juga jelas ya, Bu? Jelas. Okay, Prof. For example nih, Prof. Jadi I'm worried sih kalau misalnya kita definisi parameter di sini, misalnya for example informatic application, maka kita membandingkan, maka parameter, for example parameter yang akan kita ambil adalah for example misalnya speed, misalnya kecepatan gitu ya. Maka apakah maksudnya seperti itu? Ya betul. Okay. Yeah. So we must compare clinical data warehouse application and computational intelligence application terkait sama dengan speednya tadi. Begitu maksudnya Prof ya? Ya. Betul. Okay. Yep. Okay, Prof. And then alright. And the other one is your reducing bias, isn't it? Yes. Yeah, okay. So, this reducing bias during selection. Okay, for this criteria, biasanya ini dimention juga dalam Prisma. Prisma juga sebut bila kita buat selection untuk literature, bagaimana kita reduce bias. Maksudnya bila kita mahu select jurnal tu, kita mungkin ada cenderung untuk terlepas pandang jurnal lain, ataupun bila kita baca kita mungkin ada salah faham. Kan sepatutnya jurnal tu include tapi dia exclude, ataupun sepatutnya jurnal itu exclude tapi kita include. Contohnya. So jadi mungkin berlaku kesilapan ketika kita memilih jurnal untuk kita masukkan dalam literature review. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan kesilapan itu daripada berlaku disebabkan oleh kelemahan kita sendirilah sebagai manusia. So setakat ini how we address reducing bias is kita yang saya baca lah dalam most Q1 journal is ada 2 orang buat selection paper. Ya, so maksudnya kita boleh kata seorang baca, seorang double verify. Whether that. Yeah. So maksudnya in your SLR nanti you cuma kena tambah 1 ayat sahajalah yang mengatakan during the selection of this paper the co-author double check and verify. For example, itu sahajalah. Cuma isu ini
untuk Q1 journal mereka ada, saya ingat mereka ada komen lah macam mana you reduce bias. Okay, berarti so salah satu caranya adalah pakai co-author or sama pre-preview ya, Dok? Prof? Yes, co-author ketika kita select paper tu, maksudnya kita akhirnya contohnya paper yang akhir ada 17 paper. Bagaimana kita mahu verify tiada kesilapan masa kita check paper. So ketika first selection, first author akan buat, then second author akan review lah paper tu. So itu saja. Simple lah, satu ayat sudah boleh selesai reducing bias. Okay. Terima kasih, Prof. Okay, sama-sama. Oke, Pak Widodo baru masuk lagi. Okey, Pak. Sinyalnya buruk sekali. Iya. Mungkin ada lagi, ya mungkin ada lagi Bu Nurmida dari Surabaya, mungkin ada pertanyaan, Bu. Atau baik, satu Ibu Rina ya panggil. Ya, saya. Apa ada author yang preference to you when you searching the data? Expertise, expertise maybe about Chinese medicine. So you have a special author atau you like him atau her atau wherever. For traditional medicine. Yeah, do you have preference author from the space? Apakah ada preferensi pengarang ya, author preferences? Untuk bidang saya. Ya, betul. Ya. Oh, okey. Bidang saya traditional medicine sebenarnya dalam bidang healthcare tidak ada bahagian computer science, informatics lah, lebih kepada doktor kebanyakan lah. Jadi tidak ada jawapan yang ringkas, belum ada lagi. Ya. Hopefully saya boleh jadi reference dalam bidang berkenaan. Ya. Kenapa ada minat dalam bidang itu ke? Bukan, saya sedang berpikir kalau kita ini expert, kita suka preference sama one author or several author, we like their paper. Tapi ya sepatutnya kita kena tahu siapa pakar dalam bidang itu. Yes. Yeah, not only in your country, so your own country mesti ada orang yang pakar. Jadi kita kena rapat dengan dia. Dan but international as well. So bidang saya is health informatics secara general, dan tapi yang follow one person setakat ni memang tidak ada. Mungkin saya kena tambah pembacaan saya. Dia ada pertanyaan nih Bu, bagaimana cara memilih jurnal agar artikel itu bisa masuk ke Q1 ya Bu ya? Wow. Gimana itu Bu caranya Bu ya? Caranya satu, kita baca previous, make sure our journal title is dalam scope. Ya. Ya, dan juga kita baca previous, kita buat benchmarking lah, kita lihat ada tak jurnal dia publish agak-agak kita boleh meet this sort of standard. Contoh, dan kalau kita rasa boleh dan kita sanggup letak usaha untuk dapatkan that sort of standard, bagi saya tidak ada masalah. Ya. Ya mungkin terkait dengan waktu penyelesaian PhD juga ya Bu ya. Kalau sampai waktu tunggu Q1 sampai 5 bulan 6 bulan mungkin terlalu lama Bu ya. Mungkin begitu Bu ya. 5 bulan 6 bulan is actually okay. Okay juga ya. Ya, sebab biasanya ada yang 1 tahun, 1-2 tahun lebih. Luar biasa Bu ya. Jadi pemilihan jurnal tu pun bagi saya ambil masa beberapa minggu.
Ya, ya, ya. Lalu banyak jurnal di luar dan untuk kita lihat skopnya, harga, macam-macam jadi kan. So, Baik Bu, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Pak Toto. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Pak Sam, Bu Erna, Mr. Emerson Malau mungkin, atau Bu Siti Dwi Setiarini, mungkin ada pertanyaan yang lain? Tadi dari Pak Pri, Pak. Pak Pri, ya. Pak Pri, gimana Pak Pri? Silakan Pak Pri. Pak Iping, silakan Pak Iping. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada Dr. Rina, itu mengenai meta-analisis method ya. Misalkan saya menggunakan Prisma, nah itu apa saja yang digunakan untuk melakukan meta-analisis? Saya lihat di beberapa jurnal tuh menggunakan seperti random forest atau lainnya untuk memetakan hasil-hasil studi di bidang hasil-hasil studi menggunakan meta-analisis. Apakah ada yang lebih populer, lebih mudah digunakan? Karena saya lihat kalau menggunakan meta-analisis kita harus mengumpulkan seluruh hasil-hasil dari paper, kemudian kita rangkum, kemudian kita lakukan kalkulasi. Ya. Saya okey, terima kasih Pak Priyono. Saya bukan expert meta-analisis dan saya juga tidak pernah buat lagi meta-analisis sebenarnya kerana setakat ni systematic literature review sudah memenuhi saya punya requirement, jadi saya tidak dapat menjawab soalan Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa, no problem. No problem. Saya juga masih belajar mengenai LSLR ini. Pak, mungkin Pak boleh mengajar saya selepas buatnya juga. Silakan, ini Pak Dian mau tanya nih Bu. Okey. Sebetulnya berapa lama sih menyusun SLR itu terus terang bahwa kita di PSD itu kan SLR itu baru-baru di semester 2 ya. Kalau SLR itu dikenalkan di semester 1 mungkin kan panjang waktunya gitu ya. Iya, betul. Sekarang kita ditagih SLR gitu Pak. Kalau Bu Rina itu bikin jurnal cuma 5 jam. Cuma 5 jam dia, Bu. Nah, itu yang perlu kita Tak, yang 5 jam tu jurnal Pak Widodo kerana sudah dapat result, hanya perlu nak explanation sahaja. Tapi 2 bulan tidak submit juga Bu ya. Itulah saya geram tengok jurnal Pak Widodo sebabnya sikit lagi mau tulis. Ya Bu, sorry Bu. Saya mau tulis untuk Pak. Tak apa. Okey, apa tadi? Apa soalan dia? Ya, berapa lama sebetulnya membuat SLR itu Bu rata-rata? Oh, okey. Selesai, kalau rajin mungkin ya. Okey, berapa lama? Boleh kalau fokus boleh rasanya 2 bulan, 1-2 bulan mungkin boleh buat. Tapi dia yang lama is actually the thought process, the thinking process, right? So bagi saya 1 semester is reasonable juga. Ya. 3 bulan lah. 3 bulan. Mungkin lebih ke pribadi ya Bu ya, Pak Ade, Pak Dia. Manajemen diri ya kalau saya rasakan. Pandangan saya bila sudah ada motivation tulis, dia tak boleh stop. Dia akan ambil masa. Mungkin saya boleh share saya punya time management. Saya tak tahu kalau benda tu membantu kerana ketika saya buat PhD semester pertama saya dapat baby. Ketika master juga semester pertama saya dapat baby, saya anak ketiga dan anak kedua dan ketiga saya. Anak kedua ketika waktu master, anak ketiga ketika PhD. Jadi tapi ketika PhD saya full time student lah, saya tidak bekerja. So
Biasanya sehari saya spend dalam at least 4 jam yang solid lah depan PC. Kerana ketika mula-mula nak start akan ambil masa 1 jam lebih untuk dapat idea, dan ada masa juga ketika saya blank, juga 1-2 minggu tidak melihat tesis, pergi shopping, pergi beli barang, tiba-tiba mau beli barang dapat idea. Dan apabila mahu tulis memang 2-3 hari tidur malam, tidur lewat malam kerana sudah dapat idea. Cuma bagi saya, kalau nak dapat motivation yang tinggi, kita target satu jurnal dan kita tengok bila dia punya last day of publication. Kita kata okay, saya mau hantar pada jurnal ni. Jadi kita ada sort of deadline, sebab kita belajar PhD kan kita tak ada deadline kan. Deadline 3 tahun, 3 tahun setengah. So bila kita pilih per jurnal, kita tengok dah ada deadline. Okay, saya akan submit deadline ni. Kalau terlepas ni saya akan hantar ke jurnal lagi satu. So kita ada plan 1, plan 2. Okay, so bergantung kepada jurnal punya deadline. Menjawab soalan ke? Setidaknya itu problem yang kita hadapi mungkin di postgraduate ini, karena keterlambatan kadang-kadang GTO itu kan menjadi sebuah target ya, tetapi kenyataannya terkadang ya seperti itu, apalagi disambil dengan bekerja, mencari uang dan seterusnya. Ya, betul. Memang cabaran yang besar. Ya. Bu Rajarina, itu 6 jurnal PhD itu 6 jurnal Ibu. Iya. Itu semua terkait dengan tesis Ibu, disertasi Ibu, atau memang Ibu rajin nulis saja itu ya, kalau boleh tahu? Ya, itu sebab saya buat strategi publish jurnal sambil menulis tesis. Jadi jurnal yang saya publish tu saya masuk dalam tesis saya. Jadi actually I'm writing my thesis while publishing. Oh, okay. Ya. Okay. So satu tesis kita boleh bahagi kepada beberapa research question kan. Ya. Oh, baik. Jadi memang tesis Ibu adalah hasil dari kompilasi 6 jurnal itu ya Bu ya, betul ya? Ya, tapi bila kita compile jurnal, perlu tambah sedikit, antara dua jurnal perlu ada some sort of explanation, so tambah sedikit di antara dua jurnal, dan juga di bahagian akhir saya tidak sempat publish kerana fokus untuk Viva dan sebagainya. So baik. Yalah. Baik. Pak Nana mungkin ada pertanyaan nih, Pak Nana. Dari mana nih Pak Nana? Mungkin? Atau Bu Diana? Dari Bu Uning nanti saya share bisa slide. Oke. Nanti saya email nanti saya lewat by email atau nanti bisa disampaikan boleh materi hari ini. Itu ada juga kalau mau teman-teman lihat hasil LR Ibu Rajarina. Jurnal juga oke, nanti saya itu ada contohnya, itu bagus sekali. Saya sendiri sebagai mahasiswanya Ibu Rajarina sangat mengacu pada jurnal yang Ibu Rajarina buat ya, yang ada di Q1 itu sangat bagus sekali untuk benchmark saya. Mungkin ada lagi yang lain? Pertanyaan? Halo? Yang lain? Kita lihat. Halo? Ya, Ibu Rina? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Uning. Perkenalkan Ibu, saya Uning Lestari nih dari Yogyakarta. Oke, assalamualaikum. Ya, saya satu angkatan sama Pak Widodo Ibu. Oke.
SPV 1 saya. Nah, This meeting is kemarin being itu kan recorded. memang saya masih kebingungan bagaimana struktur dari SLR tersebut, Ibu. Jadi saya masih mungkin belum memenuhi aturan yang baku tentang SLR. Jadi saya masih hanya melihat contoh-contoh SLR dari publikasi beberapa author. Nah, mungkin dari Ibu Rina bisa share ke kita contoh-contoh SLR yang sudah Ibu Rina buat, Ibu. Jadi mungkin untuk pembanding kita bagaimana template atau ya paling nggak itu bayangan atau background dari paper-paper yang berbentuk SLR. Karena banyak sekali contoh-contoh yang sudah ada ya Bu ya di. Nah, kalau iya saya masih kalau Q1 kayaknya masih aduh susah ya Bu ya. Saya Q1 pun dapat satu saja. Boleh saya share, tapi saya rasa tu pun bukan contoh yang terbaik lah. Ada banyak mungkin ada contoh lah yang lagi baik, tapi saya boleh share. Nggak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Jadi kita punya semakin banyak contoh dari beberapa author, apalagi yang sudah senior kayak Ibu Dr. Rina Ikram ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami semua, Bu. Boleh insyaAllah ya. Iya. Nah, bagus itu. Pak Tito gimana Pak Tito? Ya, apa ini Pak ada Dian Pak lagi? Ketua nih. Bukan Oh ya, Pak Ketua itu ada. Pak Ketua nih, Pak Tito nih. Gimana Pak Tito? Tito. Sudah sampai mana SLR-nya Pak Tito? Sampai sini. Sampai sini aja. Oh, mungkin masih di kantin nih Pak Tito nih. Gimana Pak Tito? Silakan Pak. Masih di bis ya, sorry. Oh, masih di bis. Oh iya, ya sudah deh. Iya. Ini mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Ya, halo. Bu, saya mau tanya lagi, Bu. Ya, silakan Bu. Bagaimana kan jurnal ada yang free, ada yang bayar ya Bu ya. Nah itu jadi artinya kalau kami ini udah semester 2 Ibu, second semester, kalau kita mau, apakah harus ke Q1 untuk sampai kita bisa Fiverr? Apakah harus Q1 atau nggak usah Q1, mungkin Q4, Q3 gitu? Gimana Ibu? Aturan di UTM sendiri bagaimana ya Bu ya? Kalau UTM asalkan ada Scopus sudah cukup, ada Q4 pun sudah boleh graduate. Cuma sebagai researcher kita perlu jujur bahagian mana tesis kita yang kita rasa boleh dapat Q1, bahagian mana yang kita rasa kita tidak sempat untuk menulis dan asalkan dapat publish kan. So mana-mana pun boleh nak target semua Q4 ataupun nak simpan satu untuk Q1 pun baiklah. Berapa paper Ibu masnya harus kita publish sebelum kita Fiverr? Requirement UTM 2 sahaja. Sebenarnya kalau sudah dapat 2 pun sudah cukup. Oh, 2 ya Bu ya. Jadi Bu Uning sudah bisa Fiverr ya, semester 3. Ya, soalnya belum Bu, belum itu suka kayak gitu. Proposal defense semester 3 sudah proposal defense. Ya, kita belum, semua insya Allah. Mohon doa. Insya Allah Ibu. Padahal belum Ibu. Itu doa baik ya. Insya Allah. Kadang-kadang kita perlu proposal defense baru mahu buat. Kalau tak ada progress kan. Ya. Oke. Terima kasih Bu Uning. Yang lain, Pak Randi mungkin, atau siapa lagi, Bu Ade, Bu Erna, kemudian ada lagi Ibu Willis mungkin yang hadir di sini, mau menyampaikan sesuatu, mau bertanya. Ibu Dena. Ibu Dena, ya, ini Bu dari Universitas Pamulang ya, betul ya? Bu Diana, senior ya? Kita. Senior kita juga nih, batch 2 atau batch 3 ya? Iya. Ada Pak Wojo nggak nih ya? Pak Wojo ada nggak Pak Wojo? Pak Wojo nggak ada nih. Oke, baik. Ada yang lain? Saya mungkin bertanya lagi, Prof. Silakan Pak Iping. Iya. Baik, Pak. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu saya submit jurnal SLR ya di salah satu jurnal yang Q1
di Elsevier penerbitnya itu. Ya, Oke. saya rencana dari sana dapat feedback dari sana. Ternyata responnya dari editor cepat sekali. 1 hari setelahnya ada pengumuman decision-nya bahwa saya ditolak. Out of scope lah. Out of scope lah. 1 hari aja udah ditolak. Aduh, gimana? Bo 2 minggu biar pantas ya. Ini 1 hari langsung ditolak ya. Bukan Ya, out of Jangan nggak scope. dibaca High Pak itu. impact journal memang macam tu. Dia first 1-2 hari dia memang akan Iya. reject. Kalau reject lah. Kalau dia terima, kalau 1-2 minggu senyap tu maksudnya bagus. Iya. Oke. Dia masih tengah berfikir nak accept ke tak nak reject Mungkin ke. lihat judulnya aja udah wah ini salah nih. Komentar dari editor bahwa itu ada limited contribution. Kemudian saya menyadari bahwa kurangannya mungkin saya di pemaparan hasilnya. Pemaparan hasilnya mungkin saya terlalu dangkal. Ya tidak seperti tadi harus mungkin menggunakan tabel dengan menggunakan tabel yang mungkin lebih kompleks ya. Saya lihat di Q1 SLR tuh tabelnya tuh grafiknya kompleks ya. Tidak hanya grafik yang sederhana tapi kompleks. Mungkin saya kurangnya di sana. Ya, mungkin ada apa ya? Dr. Rina mungkin punya tips mungkin dari Tajuk jurnal tu? Apa tajuk jurnal yang Pak hantar? Tajuk jurnalnya mengenai literature review of deep learning for Apa learning? deep learning, systematic review of deep learning for energy, deep learning, okay. For energy disaggregation. Disaggregation. Ya, saya lihat belum ada yang mengenai. Cuman ada pemaparan hasilnya kurang mendalam, kurang pertama kali di bulan Mei tahun 2014. Selanjutnya ada possibility tak possible of deep learning for energy duration? Okay, saya pun tidak berapa pasti. Ada tak possibility don't know, boleh tambah domain ke in ya mungkin kemungkinan bisa. Tapi saya lebih spesifik mungkin ke hybrid deep learning atau semacam itu kah. Cuma saya harus merefresh lagi. Saya masih tinggalkan ini paper saya karena tadi masih merajuk. Nah. Tinggalkan ya. Satu ya dalam seminggu ini saya masih belum merefresh lagi jurnal artikel saya, manuskrip saya nih. Test case itu test case. Kalau deep learning dia compare algorithms. Mungkin boleh, tak pasti, mungkin kena buat yalah baca sedikit, buat benchmarking lah kot, tengok apa tajuk yang ada. Saya tak dapat nak bagi cadangan lah untuk tajuk ni. Tak dapat maklumat yang lebih. Ya. So, maaf saya tak dapat membantu, tapi itulah is the impact of your tajuk pun memainkan peranan juga ya. Baik, mungkin boleh bincang dengan supervisor kot. Ya. Supervisor saya menanyakan ya mungkin dari benchmark dulu ya, benchmark dari beberapa jurnal yang sudah ada. Saya mengikuti bagaimana penulisannya dari sana dan juga memperbaiki artikel saya. Ya, gitu. Sounds on the right track. Cuman butuh waktu saya. Ada effort yang besar, ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain sebelum kita tutup meeting kita? Halo semuanya. Kesempatan berharga ini mungkin masih bisa ada satu pertanyaan lagi.
Ya, oke, baik. Ibu Rajarina mungkin bisa memberi motivasi sedikit Bu sebelum Ibu tutup Bu. Motivasi buat kita supaya bisa menyelesaikan PhD on track Bu. Silakan Bu. JOT. Okey. Saya tak ada motivasi untuk research. Satu, is journal kita target masuk journal, ikut journal punya deadline lah. So jadi kita akan motivate untuk tulis, right? Ya, enggak salah. Ya, dan lagi satu, mungkin kalau ada pertandingan macam pertandingan 3 minit thesis competition ke ataupun conference, kita boleh hantar sebab biasanya conference ataupun pertandingan atau jurnal, benda tu membantu kita set deadline untuk diri sendiri. Ya. Macam saya pun macam kita tahu teknologi sekarang sangat cepat bertukar, dan apa kita belajar ketika mahasiswa sudah tidak lagi dipakai pada waktu ini. Dan kadang-kadang saya pun mencabar diri saya untuk upskill. Saya paksa diri saya masuk pertandingan kan, kadang-kadang mungkin benda-benda IoT masuk exhibition, atau offer diri saya sendiri untuk mengajar budak-budak sekolah, something di luar comfort zone sendiri. Jadi bila kita buat macam tu, kita pun akan ataupun mungkin Pak boleh mencabar diri sendiri bagi talk kepada mahasiswa lain. Jadi benda tu akan membuat kita kita prepare kan Pak Sah. Ya, saya pun sudah lama sebenarnya nak buat video tentang systematic literature review ni, tapi alhamdulillah Pak Widodo bagi saya peluang dan saya pun dapat sediakan slide ni yang saya sudah lama nak sediakan kan. So yalah, so tak tahu, itu mungkin pengalaman saya mungkin berbeza untuk orang lain ya. Terima kasih Bu, luar biasa. Jadi intinya memaksa diri sendiri Bu ya. Ya, supaya bisa selesai Bu ya. Terima kasih sekali Bu. Ya, dari 100 orang yang mendaftar, ini yang mengikuti kuliah hari ini ada 40 orang. Ya, jadi kami sangat berterima kasih sekali Ibu atas sharing Ibu. Dan mohon maaf ini belum bisa berkunjung ke Melaka Bu. Nanti dari Bu Uning ada oleh-oleh dari Bu Uning nanti buat Ibu. Nanti kalau pas nyampe Melaka aja Bu kita ketemu lagi Bu, mungkin karena Malaysia melarang Indonesia ke sana ya, mungkin semester depan baru bisa ketemu nih Bu. Ya, Baik terus insyaAllah. Ya, amin. Ya, Bu Rajarina. Nanti saya emailkan materi kepada Pak. Ya, nanti saya sampaikan ke yang lain Bu. Right. Ya. Terima kasih Ibu Rajarina. Terima kasih kerana bagi saya peluang berbicara. Terima kasih. Saya pun seronok, alhamdulillah. Ya, jadi moga dimudahkan urusan semua. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu Rajarina. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.